خیری السلام علیکم دوستان عزیز سازه نغزن سلامتی ها خوبه دخترک و پیش پای بیده اومدگیم نگاه کنین مثل هر وقت خودم خیلی زیاده هم خبره خوش رو وردگن السلام علیکم سازه نغزن فهمیدم که باز هم رس پرداژ دارن باز هم نوینکا وردگن این قاید دخترک و دا خوش روی کرتو بهترین مدل ها همینا نوینکا نه اینا مرحمت دخترک و بهترین نوینکا در جای پای بیده هازی یک تا مدل میپوشن همین نوینکا را شما با بینن انتخاب کنن دستافکتون میکنن یا که بیاین بازار کاروان طرفی سیلو بازار 13 دروازه 8 قطار جای پای بیده دخترو و دخترکا نگاه کنن مدلای نوینکا در جای پای بیده کرتا پوچوی مریم گلک اینا مرامت کس در کاره اینا ببینید چه زیبنده همه رسوتکوش هسته نرخش میدن چند سمای همگی 130 سومون با پیشکوش دیدن برخت کتی انم خیلی آرایش دادگن عجایبات اکتای بهترین در جای پای بیده جای پای بیده را همه میدونه دخترا بازاری کاروان رسوتکوش هم هسته بهترین رنگاش هم هسته دخترکو مرامت بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار 13 دروازه 8 قطار جای پای بیده آن همین نمود کرتا پوچورا بینند دخترکا باری نو اومدگی در جای پای بیده چند رنگش هسته پوچورشون که بینین هم قاخشرای ماتریالش سابوکاک گلوش دیده استن آن هم خیلی کرتا پوچوی فاسون گلوی نوینکا کتی همگی 180 سومون رز دوره کن دیدن نسخه دوبای دخترک و مرامت اینا کسی در کره رزمیرو هسته همش باری نوای رزمیرو را همش هم ایوبین اینا 180 سومون رسوتکوی دیگه شبینه نپای بیدنشون دادسته میتوانن اومده از نزدیک بینن دخترک رو بسیار خواهش میکردیم با خواهش شما آوردیم اینا بسیاری بعد خواهش کرده بودن کرتا پوچرا چخه نقص تا 56 رزمیر داشتی نه عجایبات 180 سومون شوشتش تا میپوشن سنگچوش بینند دخترک و سنگای اوریجینال سنگای شیشگی اینا دخترک و قدشون درازای رز داره میتوانین اینا درخواست کنین در وکک دستافکتون میکنن یا که بیاین اپای بیده این چونین اپتاوی هم داره دخترها اپتاویش با ارزونه بازار کاروان طرف تیلو بازار 13 دروازه 8 قطار کسانی که مثال راهی دور داین نویسن دستافکتون میکنن آن همین نمود سپورت استیلو را همه قمه پرسان نگاه کنین دخترکا اپای بیده همه نمود چه آورده همه سویتوش هسته یا عجایبات اتش یا برک بیننده دخترکا من رزمیرو تا 64 درست میگیره ماتریالش میدونن لونای سابوکای خشروای اینا ببین راحت ای دخترکا سفید هم هسته دیدن کدامش در کارایتونه همگی چند سومای؟ 200 سومون قاخشرو 200 سومون تماشا بینا تا 62 رزمیر درست میگیره نمود چبینین سپورت استیلک بهت خشرو میشوه بالا پوش بریم پوشن میشوه دخترکو ایره خچه تو قمیصال کرتا بریم پوشن واریانتی بهت خشروای زیبنده یای انا این مدلوی هم هسته یوی هم چه خشروان یو چند پلانه پا؟ 180 سومون رومالاشون کتیان تماشا بینا اینا بسیاری ادناتون میپرسن اینا بینیم پلاتیچه دا گپ نیست به حد خشروای ماتریالش فورمای شوشتش تا میپوشن همراهی شرف هاشونای نرخ همگی 180 سومون جای پای بیداره همه میدونه بازاری کاروان طرف تیلو بازار 13 دروازه 8 قطار مرامت بیاین و ایران بینن چه خوش رو چایان اینا دخترکا بسیاری مدل را میپرسن در جای پای بیده هر روز نوینکا میدروی دخترو اینا رزمیرای باتل رزمیرای استیلای اوورسایز چیز در کارایتونا بیاین حتما بیاین پیش پای بیده آن همین مدل را با نرخ دسترس خریداری کنن دخترکا اینا کسانی که از راهی دور این آمده نمیتونن رقمو هست مراجعت کنن دستافکتون میکنن آن همین نمود تاپ و بابچکو ارزانش دخترکا و سپید کنن اینا مدلکای خوشرو پلاتیای فاسون در جای پای بیده همگی میدونن 200 سومون شدگی واریانتی خوشروی هسته که با رسوتکوش همش هسته اونا قسمی بالا را نشونته رسوتکو را دیدن دخترکا چه رسوتکای خوشرو داره رزمیرشون باشه چه خیلی استاندارد باشه 44 تا 56 رزمیر داره زبنده این یگونجو رفتنده این واریانت خوشروی مدلی تابستانه مدلی به
ҳат фасон ҳамагӣ 200 сомон духтарако успет кунен ки тамом нашава. Диден апаё бида оптовиам дорад. Оптовиш бо арзонтарай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қатор. Ҷои апаё бида. Моделҳои фасона бинен духтаракои қохушрои платио. Бори навинка духтаро агар даётон боша ман авор гирифтам урӯз бори навинкара бисёр ёда нарасида буд. Ин апаё бида овардагиай. Ё нигоҳ кунен аз ами размерои майда сар карда то размерои калона ҳастай. Ҳамаи цветоша доран. Апаё бидаро ҳозир хичона нишон метиҳам. Духтаро хичона пуштагиам бинен да чихе зебандаяй. Марҳамат киртатона. Бисем нишонтия мира бинен духтаро. Чихе фасонай. Аз ами размери майда сар карда то размерои батала ҳатто размер меёбен. Ина. И пашифи Туркияй духтаро. Белмандо. Анами камбаёш турецкиш 1000 сомонай. Леки апаё бида шумода чихе наз 230 сомонаш овардай. Сангчоша як борак бинен да духтаро. Чихе сангчош тозай. Бинен чихе фасонай. Ина моделҳои беҳтарин аз духтарако сар карда то занҳоро метавонанд аз анами фасоно харидорӣ кунанд. 230 сомон. Расветкои беҳтарин. Як бораги расветка акора биненаку. Ина ҳамаи размеро, ҳамаи ранго ҳаст. Материалш паплини белмандои Туркияй. Ина духтаро беҳад варианти хушрӯ. Сангошон Сваровски шишаги. Кадомиша мегирен ҳаст зебандаяй марамат. Интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё биёен. 13 дарвозаи Корвон тарафи Тило бозор 8 қатор. Ҷои апаё бида. Гули ипек духтарако куртои беҳад фасон дар ҷои апаё бида. Як борак биненда бо нархша намеген 180 сомонай. Диден духтарако размеро ҳамаш ҳастай. То 58 размер меёбен. Модели беҳтарин то 58 размер дора. Ина диден аз духтарако сар карда то занҳои калона мешава. Беҳад варианти хушрӯвай. Вай шабинени қа гулош хушрӯвай. Духтарако ҳамаш гулои ипекан. Нарх ҳамагӣ 180 сомон. Шушта мепушан. Дигар ангошам ҳастай. Бози аз наздик нишон метем духтаро. Ина апаё бида барои шумо навинкои фасон овардай. Ина рангора диден чихе хушрӯвай. Қа фасонай духтаракоира бинен. Ина бисёриё анам хеле глако мехостанд. Апаё бида барои шумо овардай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қатор. Ҷои апаё бида. Ай 44 то 58 ҳастай. Шушта мепушен ҳичи намешава духтароира бинен чихе мезеба. Шумо даям анам хе мезеба занҳои азиз. Интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен хутон. Ана платьяо мана платья духтарако платьяи хушрӯ оварда. Апаё бида нигоҳ кунен бо ян амуд расветкои фасон дора сочный фасон ярки хушрӯ ҳамаш хулас тобистона. Кадомеда дар кораи ҳамагӣ медонен чанд смай 180 сомон. ҳозир дигар ангошам нишонтон метиҳем. Беҳад варианти хушрӯи бовар кунен аз наздик як борак биёен биненда. Баъд материалаш хушрӯвая паплини оригиналай духтаро. Мана нигоҳ кунен вайра бинен гулоши 16 фасонай 16 фасон 180 сомон. Уна қисми болора дестен духтарако. Ҳамаи рангош ҳастай. Ино размерашон хелай? Без размер ниан тамошобино тақрибан то 56 мумкин шавад. 56 мешавад. Духтаро шушта мепушен. Ина бинен чихе паплинакаш фасонай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 13 дарвоза 8 қатор. Ҷои апаё бида. Ина доставкаям доранд. Диден духтаро барои шумо. Апаё бида як борак хто нишонтия новинка бо чӣ овардем? Баи шарфошон катяна? Гарохои фасон духтарако нигоҳ кунем. Ина новинка мана новинка духтарако диден боракора. ҳамаи ҳамино дар ҷои апаё бида омадагиай. чашми зулайхо ромби стойка воротник
کدامش در کاره باری نوینکا میخواستگیتون همه رسید کن اینا مدلای تویونا دخترکو من دیدن جونس مو ویترین دقیقه این ایو نام اومده دخترو هم ماتریال شروع میره مولویمای عجایبا تای باور کننده ماتریالش راحت ای اینا چند کردگی نفر 180 سومون توش هست و دخترو 180 سومون کردگم ارزنده ای باور کنن ایقای خشرو مدام هم معقول شد دخترای را بینن میدونین همگی 180 سومون اینم گلی پکای کو 180 سومون اینا واریانت های 16 خشرو بالا پوش نشون داده بودیم دخترا من کرتاشم آوردیم اینا هم خشروی هستن که دخترکو مرامت بازاری کاروان طرف تیلا بازار 16 دروازه 8 قطار جای اپایا بیده گلای فاسونی نوینکا دخترکو یک بورک ای چشم زلایخو را بینن نوینکای 2025 اومده полный сангчай Сваровский кати диден оро додаштага санго шишаги фасон размеро ҳамаш ҳаст духтаро ина диден 44 58 бад расветкошам қоқшруван духтароира бинен аҷоибот вариантои туй пуршак ина каседа дар кора метавонен пеши апаё бида биёен азана микрутои хушру харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор 13 дарвоза 8 қатор ина диден иҷара дидена духтаро иш дига фасонай фасони нави нав уш бо ромби кайроми ки дарвоза гумадай диден дастошон ҳам клёшаш ҳастай ҳам резинкадоруш ҳастай духтарако кадом модел шумода маҳқула ина интихоб кунен раҳои дур дабошан омада натонен дастафтатон мекунанд диден духтаро баъд медонен апаё бида нархои донара гуфтестай оптовиам доранд ина касе оптови мегира бу арзон мешавад аз ҳама ами расветкоша дорем сойка варадник бисёриё мепурсанд инаи вариант ча бинен чихе хушручай духтарора бинен гарданишаш фасонош дига иш лодочка омадагай иш ам хабарадник диден духтаро ира бинен духтарако иша иш дахшру иша иш дахшру борои новинка япаё бида диден духтаро чихе фасонакан ино комбинированияна паплин кати гирбишин беҳад хушру ира мешава боло пуш барим пушен мешава хича тоқа пушен духтаро бинена тобистона аҷоибот ҳамаи рангош ҳастай ҳамаги 250 сомона 250 сомон размеро ҳаст мана глоша бинен чихе бисёрай хулоса духтаракои азиз каседа дар корай метавонанд пеши апаё бида биёен зура то 58 размер будай зебандай ҳамаи ҷода мепушем аҷоиб хушру 250 сомон бозори корвон тарафи тило бозор 13 дарвоза 8 қатор ҷои апаё бида дидена духтаро чихе фасон 250 сомон оптовиам дора духтаро касе ки мисол омада наметона раҳи дур даен нависен дастафтатонам мекунам мана диден این مدل هم نوینکایه یا این قاخشرو دخترها نگاه کنین من این مدل ای دخشرو ایش دخشرو در حقیقت هم برای نوینکا من پاپلینا که دخترها در تابستان با حضور میپوشن خواهن بالا پوش میکنن خواهن خچه توقع میپوشن باری اکسکلوزیو هر جدا نیستای ایقای تیگریش فاسونای اپای بدر بیننش مودا چه چیزای خوش رو ورده دخترها کو اینا هم یا میدونی چه مدلایه هم هر روزه دا میشوه پوشن هم یگون جویم برین کو عجایب ماتریالی خوشروای فاسونی خوشروای مانا اینا دیدن شوشتا میپوشن هیچی نمیشوه سبوکاکای خوبیش اینه که در جای پای بیده از رزمری مایده سر کرده تا رزمرهای بطلا شما لباس میابین نه دیدن دخترکو در جای استادگیتون در خونه ایستگیتون انتخاب کنین دستافکتون میکنن بینن چه زبنده یای دخترو من مرحمت در حقیقت هم مدل بهترینه اپا ابدا تیارین مدلاتون تیارن سر میکنیم سر میکنیم تمام رفتیم دخترکای عزیز نگاه کنین باز هم باری نوینکا قاخشروایه عجایبات هم لباسی اپا ابدا پوشیدگی هم از مدلاشون این کرتارا دیدن اینا چشم زلایخا بود که اینا نوی نباشن نوینکاش اینا بینن چه خوش رو اینا مرامت دخترات نرخوشون چه خلای اپا
180 сомон материалш белмандои оригинал айку гавсако турецкио анам хеле ваёша биден стойка воротник айдиден гребонша инами модела бисёр мепурсан пешакаш замок стойка воротник беҳад сифати хуб дора 180 сомон ҳамагӣ размерои ҳами размерои майда сар карда то калона ҳаст то 58 диден ҳарӯзада мешава пушен мисол туида рафтанда ягон ҷои хурсандӣ рафтанда беҳтарин вариантай пашифои дубай хоҳем ку ҳатман пеши апаё бида биёен нигоҳ кунен охи болопӯш кирта чизе дар корайтона бо нархи дастрас материалҳои беҳтарин кати дар ҷои апаё бида дастрас мекунен ина модела диден чӣ хушрӯай чанд сомайно ҳамагӣ 250 сомонай духтаро мешава ки болопӯш кунен мешава ки хича тоқа кирта барин пушен ҳамқа варианти хушрӯайна ҳарҷо пушак дам фасонай стил шабинен чихе аҷоиботай нархи 250 нархи донаяй духтаро апаё бида обтобиам дора хоҳен биёен хоҳен нависен доставкатон мекунам бозори корвон тарафи тилло бозор 16 дарвоза 8 қатор уна биненда чихе рангош бисёрай ҳамаи цветора дора апаё бида ина марамат размерро расветко чизе дар корай марамат биёен аз наздик бо бинен аз размери майда сар карда то размерои калона анами хел болопӯшои фасон дар ҷои апаё бида омадагиай духтаро ира чихеле мебинен ҳам болопӯш барин мешава пушед ҳам кирта барин паплини белмандои материалш ғавси хушрӯ шушта мепушен ҳичи намешава роҳатай бовар кунен ина расветкоша бинен ҷои апаё бидада чихе хушрӯай мана нархаш чихелай апа 230 сомон дона да оптом дига на 230 сомон дона дай оптовиш бо арзон мешава духтаро 44-58 мерава то 58 та размер аста ина чихеле гуфтам ҳам размерои майдада мешава ҳам размерои калонаш астай аз шумо интихоб карданай фақат биёен бовар кунен апаё бида 1000 намуд болопӯшу курта овардагиайтона интихобшон дар ҳақиқат ҳам хеле зиёдай мана бинен духтаро бо нархора дидестен нархо дастрас хомадаи маҳфуз шудаира бинен духтаро стилои туркӣ кати овардиян аҷоибот ино чанд пулай апа ино 230 сомони сиёша бинен 230 сомон диден паплинакай тобистонда варианти беҳтарин диден анав салша диден духтаро туркиша навор гирифта будум ку варианти вайш омадай пашифуш омадай дар ҷои апаё бида бо нархи дастрас ино чанд пулай тигр ино шами 250 ира бинен духтаро ҳамира духтарако да хотир дорен варианти турецк чама шумода нишон додум ина марҳамат пашифуш дар ҷои апаё бида омадай ҳам қахшучан ира бинен чанд пулай апа ино 230 сомон размеро чӣ хелан размер 44 та 56 то 56 аз 44 сар карда то 56 размер меёбен беҳад хушрӯ мешава кирта барин пушен мешава болопӯш барин хулас варианти фасонай материалш паплини белмандои туркияй хеле ғавсакояй ку аднатониам хеле шушта мепушен марамат биёен 16 дарвоза тарафи тилло бозор 8 қатор ҷои апаё бида духтарако топови дутарафа кардигани апаё бида боз омад ду тараф мепушен аҷоиб хушрӯ ина глоша диден чихе хушрӯай ино ваёш омадагиан диден капшондорош беҳад фасон шифонай сабукай хушрӯай дар 250 сомон шумо метавонед 180 чихе нағз 180 сомон дар 180 сомон гӯё шумо дута болопӯш мехарем бовар мекунед ҳам аз ин тарафша мепушен ҳам аз тарафи дигарша хулас варианто беҳтаринан размеро ҳамаш ҳаст бо касоне ки обтоби мегиран обтобиш боз ҳам арзонтар мешавад беҳтарин диден то 60 размер меёбен бисёриё бе болопӯш наметавонанд кирта пушта ина марамат болопӯшакҳои фасон стилои туркӣ дар ҷои апаё бида узорош аҷоиботай дар ҳақиқат ҳам бинен чихе хушрӯчай танада зебанда марамат касоне ки имконияти омадан надорад нависен доставкатон мекунанд мана бинен гуфти гапо духтарако сабук шинам зебо анамихе итальянкои фасон дар ҷои апаё бида ҳам хохшучанки духтаро итальянкои оригинал 250 сомон буд ҳозир чанд сум шид ҳозир 180 сомон шидагай расветкоша бинен чихе хушрӯчай ина марамат каседа дар корай ҳатман пеши апаё бида биёен 180 сомон то 56
تا 56 размер هست. تو 60 تو 60 هست. چقدر نقص تو 60 размер هست. هم خاص حلقی نکای دخترها اینکو ششتا میپوشن. ایتالیان که اوریجینال آیوخی فورامای. من مرحمت راسویتکوی بهترین این نرخ دونای اپتویش هم هست. مرحمت 13 دروازه طرف تیلو بزرگ 8 قطار جای اپایو بیده. اینا دستنگیشو نبینین چه خوش روی. ای خوش روی کاردیگانو دخترها نگاه کنین. باری نوینکا در جای اپایو بیده. بسیاری نمی مدل میپرسیدن مرحمت میدونن هم یوراستیلای کرتوی توجیکی کاتی میپوشن خوش روی هم یوروپیسکی کاتی هم فاسون میتو و نرخش چند میپا 180 сомон сабука тобистона марhamат дига цветошам аст از این دو رنگ اومده ду расветка омадагай ҳар ду расветкошам расветкаи хадавои хушрӯи духтаро марҳамат каседа дар корай пеши апаё бида биёен инчунин духтарако апаё бида хитон пуштагирам нишон тиен апаё бидара бинен чи пуштагай барои занҳо варианти хушрӯ ино сабука тобистона болопӯш бисёриё куртои паплинкати болопӯш пурсидан ина расветка кати болопӯшои хушрӯ омадай ино чанд пулан апа اینا 220 سومونی варианто 220 сомон ай стилои турки беҳад хушрӯ 13 дарвозаи корвон тарафи тилобозор 8 қатор ҳар он чизе ки мо навор гирифтаистем нархи дона гуфтаистем оптовиам доранд ина варианти новинкаи эксклюзив дар ҷои апаи обида мана духтарако акция боз ҳам акция нигоҳ кунед 150 сомон шид болопӯшакои сабука ки анам хел фасон дар ҷои апаи обида чанд та расветка доранд ҳамагӣ 150 сомоне ира биден чӣ хушрӯа беҳад вариант бисёрай ҳамаш 150 сомонӣ сабукан аз болои киртакои паплинтон мепӯшен ина кадомеша мегирен ҳамагӣ 150 сомон размерошон чӣ хела япа размерш 44 то 52 ра доре 54 доре то 54 будай диден аз 44 беҳтарин бозори корвон тарафи тилобозор 13 дарвоза 8 қатор и акция камш мондагай духтаро бо нархи дастрас мана марҳамат агар омада натонен дархост кунен доставкатон мекунанд ки тамом нашава ира бинен чӣ зебандаяй фасонай хушрӯай духтаро пушаймон намешед духтарако касе ки интизори акция буд акция эълон мекунем дар ҷои апаи обида духтарако 250 сомона ҳамаш 180 сомон шид паплинан беҳад хушрӯан инаи вариантоям диден чихе фасонакан 180 сомон кадомеша мегирен апаи обида арзон кард диден чихе фасон хушрӯ марҳамат аксияҳои навбатӣ дар ҷои апаи обида чӣ намуд болопӯшай дидаистен ку 180 сомон шидагай мана хеле вариантҳо ҳар ҷода нестай духтаро и боракора апаи обида барои шумо худаш чинда овардагай ки фақат хучон дошта бошанд ина марҳамат метавонен биёен борои камёфт борои эксклюзива бо нархи дастрас аз ҷои апаи обида харидорӣ кунанд ҷои апаи обидара гапам назанам суроғаша шумо ба фикр медонем 13 дарвоза тарафи тилобозор 8 қат охира хушрӯгиша бинен духтаро бовар кунен ба таърифа ҳастай аҷоиб хушрӯ чанд намудуш омадай сабукак мешава болопӯш барем пӯшен мешава хача тоққа пӯшен ҳамагӣ чанд сумаяпа 250 сомон диден бори нав ҳам блескдоруш ҳам беблескаш шифонай материалаш ҳам блескдоруш ҳаст ҳам беблескаш кадом варианти маъқулайтона интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен да аз наздик биёен бо хушрӯай туйпӯшак духтаро марҳамат ҷойравак духтарако ҳамира болопӯш ҳамаш мода нишон дода будам ку апаи обида кирташам овардай иқай кирташам хушрӯ будая аҷоибот нархиш чанда апа 220 сомон марҳамат кирташ даям гап нест варианти хушрӯ марҳамат инам бисёриёнем хеле платиҳо мекованд ку биёен ҷои апаи обида да омадай нархи шок варианти беҳад хушрӯ ҳамагӣ 220 сомон ина размеротон то 58 ҳаста духтаро
بیاین. کاردیگان جداگانه کوتاه جداگانه کاردیگانش چند ادیانی است؟ داریم نه کاردیگاناش 250 کاردیگانش هم هست دخترا 250 تومان ای. اینم کاردیگان اینا کاردیگانش ببینید ده. کرتاش هم است کاردیگانش هم است. اینا کاردیگان در کورایتون کرتا در کورای. پیشی اپایو بیدا بیاین میابین. سنزدهم دروازه تیلو بزرگ طرفی تیلو بزرگ هشتم قطار خانم که آنام خبریان تو را میکافتن دخترکو این اپایو بیدا برای شما با نرخ ارزان آورده ای خیلی فاسونای چند پولای 180 تومان عکسش دگه مرحمت لیونای ماتریالش تابستونه شوشتش میپشن میشوکی دخترکو ایرا رو پوش بریم پشن خچه توقع پشن خلاص بهترین واریانت های من مرحمت جوی اپایو بیدا بیوین دویکا و من دویکا استیلوی ترکی دویکای نوینکا در جای اپایو بیدا کرتاش کاتیای دخترو کاردیگانی بیاستین دخترو 200 تومان عکسش دیگه لیونایا ماتریالش اصلا ماتریالا کش لیونایا پاخش رو وای دخترو ایرا بینین نرخش نرخی به حد فاسون 200 تومان باور میکنن 200 تومان دیدن بالا پوش هم دیگه کردوتون کاتی میپوشن کرتای بازش هم دیگه چیزا کاتی میشوکی پوشن به حد واریانت خشرو 200 تومان تو 56 56 размер داره اپایو بیدا فهمیدم که عکس اعلام کردن بوری ناب آوردن ایرا بینن دخترکو عکس باز هم عکس خشروگی شدیدن میدونین چند سمای 50 تومان شاک واریانت کورا بینن چه خشرو چایم من مرحمت کرتا پوچه همگی 50 تومان گلاش دیده است نه پای بیدا نشون داده است من کرتا پوچه های فاسون در ازمیرش هم تا چند دایپا نه تا 60 ازمیر دارن همگی 50 تومان مرحمت همش در جای پای بیدا 50 تومانی ایقا خشرو من برای نو پاپلینکای خشرو برای درونی خونه چرا نه اوستینکاتا من مرحمت کسانی که امکانیت اومدن ندارن دستف کایم هست همگی 50 تومان سنزدهم دروازه طرف تیلو بزرگ هشتم قطار یا یا پایو بیده همش 50 تومان فاسونه در حقیقت هم فاسونه یگان جدا همین نرخ نیست دختره که اوسپت کنن پلاتیا را بینین 180 تومان میدونم که دخترکا اینم خیلی پلاتیا خشرو میکوبن اپا بیدا غمیش مورم خورده اینا نه تنها برای مادراتون بلکه برای شما دخترکای عزیز ملادیشکای فاسون آوردین 180 تومان در جای اپا بیدا همه چیز بهتوش هست بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ 13 دروازه 8 قطار اومده نمیتونن نویسن دستافکتون میکنن یعنی این مدلای هم 180 تومان من دیدن این مدلای هم چه خشو چند من رزمیراشون چه خیلی؟ رزمیراش 44 56 میرا 44 56 که 200 بودن 200 بود 180 تومان شدگی این رنگ دیدن دخترو فاسونه دیدن دخترو این خیلی نرخی گون جدا نیسته لیکن اپای بیدا برای شما اینم خیلی ارزان کرده شاک دخترکو مرحمت اپای بیدا عکسای گراندیوز نپشنیاد کرده باز هم ارزان کردن وای را دیدن دخترکو کرتای فاسون مدلای خشرو 120 تومان اینا نگاه کنین تا آخرین عبارت تماشا کنین دخترو ایجاد هر یک کرتای باور کنین بهترین نرخ کتیب 120 تومان ایرا بینین آخی دیدن چه فاسونه ای شایسته خشرو کرتای فاسون با نرخ دسترس من این خیلی کاردیگان هم دارن 150 تومان کسی در کورای بیاین بزرگ کاروان طرف تیلو بزرگ 13 دروازه ایقای پلایت خشروای و ببینین 120 تومان همگی من دخترا جای اپا بداره کسی نمیدونه 13 دروازه طرف تیلو بزرگ 8 قطار همین کرتایی که دیده سنکو بسیارش کرتای 250 تومان 200 تومان حاضر 120 تومانی برای شما شده دخترو من مرحمت ایجاد با میدونن چی برای بانوان 120 اینا کرتا پوچه را دیدن 100 تومانه دخترکای عزیز میدونن چی ایجاد بسیار لباسای هسته که سورپریزای در نوار نشان دادن نمیتونه شما بیاین از نزدیک بینین
боварӣ дорум махултон мешава. Мана ҳамагӣ 120 сомон. Ина диден духтаро, диден духтаро, платьёра диден. Иҷада пашифи Дубай ҳам ҳаст, пашифи Туркия ҳам ҳаст. Хулас ҳамаш фасонай. Ина кадомешам мегирен. Вай қайё хушрӯвай. 120 сомон духтаро успет кунен. Бовар кунен борошон беҳад зиёда, беҳад хушрӯвай ҳамаш. Барои шумо кадомешам мегирен? 120 сомон. Се рафтем. Як паёбида. Иям бори навай қохшрӯ. Модели Турки, Дубай, ина марама духтарако. Чи модели дар кораитона пеши паёбида биёем. Дар ҳақиқат ҳам фасона кадиден. Сабукак мешава ба ҷои 300 сомон барои духтарои рама 250 сомон кадаги. Диден духтаро. Барои шумо 250 сомон шидаги. Диден марҳамат ина касе дар корай пеши паёбида биёен расветкош беҳад хушрӯвай бисёрай. Интихоб кунен доставкатон мекунанд. Чӣ хеле дидестен духтаро ба ҷои рӯпӯшам мешава пӯшен, ба ҷои киртаям ба ҳазур мепӯшаен. Моделакош иша фасонай, иша фасон. Марҳамат биёен духтаро аз наздик бинен, боварӣ дорум ки маъқултон мешавад. Сензам дарвоза тарафи Тилобозор 8-ум қатор ҷои паёбида. Расветкора диден материалко аҷоиботай. Духтарако нигоҳ кунен, анави болопӯшои фасона паёбида аксия карда 180 сомон. Ё размерои калонам дорам? Размериш то 52 мерад духтаро. То 52 мешава. Ира бинен духтарако, ай 44 то 52 размер меёбем. То 20 белмандонай. 180 сомон марамат беҳад хушрӯ. Хулоса, дӯстони азиз, ин буд наворҳои имрӯзаи мо аз ҷои паёбида. Боварӣ дорум махултон шид. Дидена аз 50 сомона сар карда то қимат ами 200 чанд сум буда. Бовар кунен ҳамаш бори новинка, ҳамаш бори хушрӯ дар ҷои паёбида пешниҳод шудагӣ буд. рӯзҳои наздик паёбида боз ҳам новинка мебиёра, аксияҳои беҳтарин мебиёра. Интизор бошед. боқӣ саломат бошен. Хайр то наворҳои оянда. Ира бинени қохшрӯвай аксия да ҳафтидаи 100 сомон бовар мекунен. Инаиш 120 сомон духтарако. Аксия давом дорад дар ҷои паёбида. Ва ичанд сумай қохшрӯвай 120 сомон 100 сомон. Инам хеле распродажо. Ино 100 сомон ай духтаро. Тигршам ҳаст. Варианто дар ҳақиқат ҳам варианти шок ай духтаро. Мана марҳамат нархое ки дар ягон ҷо нестай, дар ҷои паёбида ҳастай. Ина биёен. Сензам дарвоза тарафи Тилобозор 8-ум қатор ҷои паёбида. Диден 120 сомон. Диден арганзаша диден духтаро барои шумо 120 сомон. Ина спортстил шама фасон ай духтаро. Диден 120 сомон кардагиан. ҳар он чизе ки дидестен кунем ҷада ҳамаш арзон шудагиай. Мана ҳама ира намеша навор гирифта. Вақт дошта бошен биёен пӯшен, биёен кобен духтаро. ҳар як киртора арзон кардагиан. ҳамаи ҳаминора барои шумо паёбида пешниҳод кардагиай ки бо нархи арзон